Krastavac je jednogodišnja zeljasta biljka. Uzgaja se kao salatni krastavac na otvorenom i u staklenicima i plastenicima, te se uzgaja za preradu, to jest kao industrijski kornišon. Konzumira se u svježem stanju i kao kiseli krastavac, a ima vrlo malu kalorijsku vrijednost. Inače, krastavac ima slabo razvijen korijenov sistem. Razmješten je vrlo plitko od 5 do 25 cm. Stablo, to jest vriježa, je puzavo, razgranato. Dužina stabla ovisi o sorti i uvjetu uzgoja. Dužina biljke može biti čak i do 3 metra. Listovi su krupni, a sa donje strane poneke sorte imaju i bodljikaste izrasline. U pazuhu listova izrastaju bočni izboji, te se kod nekih sorti oni uklanjaju ili ostavljaju za plod. Krastavac je biljka koja na istoj vriježi razvija muške i ženske cvjetove. Često se više razvijaju muški cvjetovi i prinos je tada vrlo nizak. Zato se za tržište uzgajaju hibridni krastavci sa ženskim cvjetovima. Za razvoj na otvorenom potrebna je srednja dnevna temperatura veća od 15 stepeni, dok je optimalna između 25 i 27 stepeni. Cvjetanje započinje kod temperature između 15 i 17 stepeni, a oprašivanje se najbolje obavlja na temperaturama od 18 do 21. Od dana zametanja plodova do berbe treba proći 30 do 40 dana. Brzina rasta pojedinih plodova ovisi o broju plodova na biljci. Vrijeme plodonošenja traje između 1,5 do 2,5 mjeseca. Za svoj rast i razvoj treba dosta vlage, kako u tlu, tako i u zraku. Relativna vlažnost zraka trebala bi biti između 85 do 90%, što je teško postići u vanjskim uslovima. Najpovoljnija vlažnost tla je oko 70% punoga kapaciteta tla za vodu, to jest ukupno 90 do 150 litara vode po metru kvadratnom za 2 mjeseca uzgoja. U početku se naravno dok je biljka manja zalijeva rjeđe i sa manjim količinama vode, a poslije, naročito u vrijeme plodonošenja i berbe, krastavac traži zalijevanje svakih 4 do 5 dana ovisno o vrsti tla i uzgoja. Za uzgoj krastavca najbolja su duboka, plodna i rastresita tla bogata organskim tvarima, neutralne ili slabo kisele reakcije. pH bi trebao biti između 5,5 i 6,5, a teška, hladna i jako kisela tla ne pogoduju kvalitetnom uzgoju ove kulture. Sam krastavac je dobra pretkultura za paradajz, kupus i papriku, a pogodne pretkulture za krastavac su kupus, celer, mahuna, salata, grašak i kukuruz šećerac. Obrada tla počinje u jesen i to dubokim oranjem, a pred sjetvu i sadnju po potrebi se kultivira. Prije jesenske obrade tla dobro je u zemlju dodati stajsko gnojivo, kako bi zemlja u proljeće bila bogata hranjivima. Kao glavni usjev sije se krajem aprila, a kao kasni tokom juna. Sije se na većim površinama pomoću sijača, a na manjim ručno u redove ili kućice. U redove se sije na razmak od 80 do 100 cm između reda i u redu od 20 do 30 cm razmak od biljke do biljke.
Kornišoni se siju gušće, a količina sjemena ovisi od gustoće sjetve i iznosi od 2 do 4 kg po hektaru. Ako se proizvodi rani krastavac, sjetva se obavlja u toplim plastenicima 30 do 40 dana prije sadnje na stalno mjesto. Najbolji način proizvodnje jeste proizvodnja na crnoj polijetilenskoj foliji. Tlo ispod folije znatno se brže zagrije, što omogućava brže nicanje i bolji razvoj biljaka. Folija sprječava rast korova, a plodovi su čisti, jer se većina njih nalazi na foliji. Biljke nisu u izravnom dodiru sa tlom, pa su manje izložene infekcijama, bolestima koje se nalaze na tlu. Folija za uzgoj krastavaca na većim površinama postavlja se polagačem folije, a možete to odraditi i ručno. Video o postupku postavljanja folije već imate na našem kanalu. A istovremeno sa polaganjem folije imate prednost toga što ispod nje postavljate crijeva za navodnjavanje, sistem kap po kap, što će uveliko olakšati proizvodnju. Krastavac se sije tako što u jednu rupu stavljamo po 2 sjemenke, te prekrijemo sa tankim slojem zemlje. To nam je osiguranje da će barem jedna sjemenka niknuti, a ukoliko obje izniknu, jednu ćemo odstraniti ili presaditi na drugo mjesto. Prije sijanja možete odraditi provjeru sjemena, tako što ćete ga staviti u čašu sa vodom i koristiti samo sjemenke koje su potonule. One koje plutaju nisu dobre. Također, te sjemenke možete ostaviti nekoliko dana u namočenoj salveti. Tako će one pustiti klice i znati ćete tačno koje su sjemenke zdrave. Također ćete tako osigurati brži razvoj biljke, ali morate biti oprezni da prilikom sadnje ne oštetite klice. Najsigurniji način proizvodnje kojim se ostvaruju najveći prinosi je uzgoj na armaturi. Zbog bolje prozračnosti biljaka manji su problemi sa bolestima, plodovi su čisti, a berba je lakša. Za armaturu se koriste stubovi visoki 2 metra, povežu se sa žicom na koju se stavi konopac ili se između tih stubova stavi plastična mreža po kojoj se penju biljke, a ukopaju se tako da im je vrh 150 do 180 cm iznad tla. Vrlo bitnu ulogu u ovome svemu naravno ima navodnjavanje. Kao što sam rekla, u početku je potrebno malo manje vode, ali bitno je nakon sijanja da je zemlja neprestano umjereno vlažna, nikako ne previše, a i ne smijete dozvoliti da zemlja oko sjemenki zasuši. Nakon samo nekoliko dana naše biljke su izniknule i lijepo napreduju. Sada je vrijeme da razmišljamo o pravljenju konstrukcije, a o tome ćemo naravno napraviti poseban video da vam pokažemo kako je najlakše napraviti konstrukciju za krastavce. Za prosječnu gnojidbu krastavca prije sadnje potrebno je aplicirati oko 150 kg po hektaru dušika, 160 kg po hektaru fosfora, 300 kg po hektaru kalija i 65 kg po hektaru kalcija. Moguća je i folijarna prihrana, to malo poskupljuje proizvodnju, ali treba biti oprezan da se ne spali list i cvijet biljke prilikom primjene. Ukoliko se proizvođač odluči za folijarnu prihranu s vodotopivim gnojivima, tada treba u fazi od presađivanja do cvjetanja, koja traje oko 22 do 25 dana, koristiti formulaciju NPK 10-40-10. Od razdoblja cvjetanja do formiranja plodova, koja traje od 20 do 22 dana, koristi se formulacija NPK 16-8-32. Od formiranja plodova do berbe i tokom berbe u razdoblju od 50 dana i nadalje koristi se formulacija NPK 9-12-36. Jednom sedmično može se primjenjivati i formulacija NPK 20-20-20. To će pospješiti razvoj cijele biljke.
Ukoliko ne želite davati folijarnu prihranu, ova vodotopljiva gnojiva možete davati i kroz sistem kap po kap na isti način u istoj količini, jednostavno sa tim gnojivima zalijevate vaše biljke. Krastavci za industrijsku preradu beru se svakoga dana i to ovisi o klasi. Prvu klasu čine plodovi dužine 3 do 5 cm, promjera oko 1,5 cm. Drugu klasu plodovi dužine 5 do 7 cm, promjera oko 2 cm. A veći plodovi nisu komercijalno prihvatljivi jer samo mala količina se kiseli. Ako je plod dugačak od 9 do 12 cm, uglavnom se koristi kao rezani. Berba se obavlja ručno, samo je na većim površinama mehanizirana. Salatni krastavac bere se kada plodovi poprime boju, veličinu i oblik karakterističan za sortu. Prinosi plodova krastavca za industrijsku preradu mogu biti od 25 do 50 tona po hektaru, a salatnog 22 do 40 tona po hektaru. A ove razlike su direktno vezane uz način uzgoja, vrijeme uzgoja i financijska ulaganja u proizvodnju. Današnji video je sa osnovnim vrlo korisnim informacijama vezanim za uzgoj krastavca, a naravno u periodu koji je pred nama posvetiti ćemo posebnu pažnju načinu održavanja biljaka krastavca, prihrani, skidanju zaperaka i sl. Uglavnom, kao i uvijek, svi bitni savjeti kako ostvariti velike i kvalitetne prinose biti će vam na vrijeme dostupni. A ukoliko već niste, još uvijek nije kasno da posijete vaše krastavce na otvorenom ili u zatvorenom, to jest u plastenicima.